Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayuhat talamid wa tilmidat. Fi hadhil fursah sanata'allam an wasailin naqli. Pelajar-pelajar sekalian, pada kali ini kita akan belajar tentang wasailun naqli, yaitu pengangkutan. Namun sebelum kita mula, marilah kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah pelajar-pelajar sekalian, kita mulai wasailun naqli. Artinya adalah pengangkutan. Yang pertama, jenis pengangkutan sayyaratun. Sayyaratun. Sebut sama-sama. Sayyaratun. Hafilatun. 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 Syahinatun. 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 Ta'iratun. 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 Safinatun. 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 Kitarun. 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 Darajatun nariyatun. Darajatun nariyatun. Darajatun nariyatun. Darajatun. 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 Demikianlah pelajar-pelajar sekalian, tadi yang kita tayangkan beberapa pengangkutan darat, udara, dan air. Sekarang kita lanjutkan Iqra summa ajib. Iqra summa ajib. Baca dan jawab soalan. Baik, kita baca terlebih dahulu. Zahabtu ma'a usrati ila Langkawi fil idazatil madrasiyah. Hajaza walidi tazkiratat ta'irah fi yaumil jumu'ati masa'an. Qadarat ta'iratu fis sa'ati sabi'ati sabaha yaumil ahadi. Perenggan yang kedua. Wasalat ta'iratu fi Langkawi ba'da sa'atin. Zahabna ila amakina kathiratin bis sayyarati. Ishtaraitu lu'batai al-kitari was safinati bis suqi. Kemudian perenggan yang ketiga. Zahabna ila syati'il bahri fil masa. Raqibtu darrajah wa raqiba abi ad-darajatan nariyah. Kana safaran sa'idan wa idzatan mumti'atan fil jazirati Langkawi. Itulah pelajar-pelajar sekalian, sekarang kita terangkan perenggan demi perenggan. Perenggan yang pertama yaitu tengok, kita baca sekali lagi.
zahabtu ma'a usrati ila Langkawi fil idadatil madrasiyah. Hadada walidi tazkiratat ta'irah fi yaumil jumu'ati masa'an. Qadarat ta'iratu fis sa'ati sabi'ah sabaha yaumil ahad. Di bawah ini ada mufradat. Zahabtu maknahu saya pergi, ma'a bersama, usrati keluarga saya, al-idzazatil madrasiyah cuti sekolah, hajada menempah, tazkiratat ta'irah tiket kapal terbang, walidi ayah saya, ghadarat artinya bertolak. Baiklah, zahabtu. Di sini zahabtu mufradat dia. Zahabtu adalah saya pergi. Ma'a bersama. Zahabtu ma'a usrati. Saya pergi bersama keluarga saya. Ila Langkawi. Ke Langkawi. Fil idzazatil madrasiyah. Pada cuti sekolah. Hadza walidi tazkiratat ta'irah fi yaumil jumu'ati masa'an. Ma mana hadza? Hadza artinya menempah. Walidi adalah ayah saya. Ayah saya menempah tazkiratat ta'irah. Ma mana tazkiratat ta'irah? Tazkiratat ta'irah adalah tiket kapal terbang. Fi yaumil jumu'ah masa'an. Pada hari Jumat masa'an, mana masa'an? Sebelah petang. Qadarat ta'iratu fisa'ati sabi'ah. Qadarat artinya bertolak. At-ta'irah kapal terbang bertolak fisa'ati sabi'ah pada pukul 7 pagi hari Ahad, yaumil ahadi. Baik, kita ulangi lagi belajar. Zahabtu ma'a usrati ila Langkawi fil idadatil madrasiyah. Zahabtu ma'a usrati, saya pergi bersama usrati keluarga saya ila Langkawi ke Langkawi fil idadatil madrasiyah pada cuti sekolah. Hadza walidi tazkiratat ta'irah fi yaumil jum'ah. Ayah saya menempah tiket kapal terbang pada hari Jumat masaan, fi yaumil jum'ati masaan, atau pada hari Jumat sebelah petang. Qadarat ta'irah fi sa'ati sabi'ah sabaha yaumil ahad. Kapal terbang bertolak pada pukul 7 pagi hari Ahad. Atau pelajaran-pelajaran itulah perenggan yang pertama kita telah baca dan kita telah fahami, dan hendaklah pelajar-pelajar sekalian menghafal perkataan-perkataan atau mufradat yang telah diberi. Baik, sekarang kita tengok soalan-soalan dia. Yang pertama soalannya adalah ma'aman zahabta ila Langkawi. Ma'aman zahabta ila Langkawi. Pada dia ma artinya bersama. Man artinya siapa? Bersama siapa awak pergi ke Langkawi? Zahabta artinya kamu pergi atau awak pergi. Ma'aman zahabta ila Langkawi, bersama siapa kamu pergi ke Langkawi? Makna di sini adalah yang pertama, zahabtu ma'a usrati ila Langkawi. Apa dia jawapan di sini? Yaitu zahabtu ma'a usrati ila Langkawi. Jawapan dia adalah zahabtu ma'a usrati ila Langkawi. Itu dia. Ma'aman zahabta ila Langkawi, zahabtu ma'a usrati ila Langkawi. Bersama siapa awak pergi ke Langkawi? Zahabtu ma'a usrati ila Langkawi. Saya pergi bersama keluarga saya ke Langkawi. Okey, soalan yang kedua. Baik. Mata zahabta ila Langkawi. Mata artinya bila. Kalau kita perhatikan
kata tanya sebelum ini adalah mata, artinya bila. Mata zahabta, bila kamu pergi ila Langkawi, ke Langkawi. Mata zahabta ila Langkawi. Kemudian kita baca lagi di sini, zahabtu ma'a usrati ila Langkawi fil idadatil madrasiyah. Fil idadatil madrasiyah. Zahabtu ila Langkawi fil idadatil madrasiyah. Yang pertama, ma'aman zahabta ila Langkawi, zahabtu ma'a usrati ila Langkawi. Soalan yang kedua, mata zahabta ila Langkawi, bila awak pergi ke Langkawi. Zahabtu ila Langkawi fil idadatil madrasiyah. Atau terus saja jawapannya, zahabtu fil idadatil madrasiyah. Baik, soalan yang ketiga. Man hadza tazkiratat ta'irah. Man hadza tazkiratat ta'irah. Siapa yang menempah tiket kapal terbang? Man hadza tazkiratat ta'irah. Baik, di sini kata-kata hadza kita cari persamaan. Hadza walidi tazkiratat ta'irah. Jawapan dia adalah hadza walidi tazkiratat ta'irah. Hadza walidi tazkiratat ta'irah. Ayah saya menempah tiket kapal terbang. Man hadza tazkirat ta'irah? Siapa yang menempah tiket kapal terbang? Hadza walidi tazkiratat ta'irah. Ayah saya yang menempah tiket kapal terbang. Oke, soalan yang seterusnya. Kam sa'atu ghadarat ta'irah. Kam sa'atu ghadarat ta'irah. Pukul berapa? Kam sa'atu ghadarat ta'irah. Pukul berapa kapal terbang bertolak? Kami sa'atu ghadarat ta'irah. Pukul berapa kapal terbang bertolak? Ghadarat ta'irah fis-sa'atis sabi'ati sabaha yaumil ahadi. Atau kita boleh jawab ghadarat ta'irah fis-sa'atis sabi'ah sabahan. Ghadarat ta'irah fis-sa'atis sabi'ah sabaha yaumil ahad. Ini jawaban dia. Ini untuk petikan perenggan pertama. Kita telah menjawab keempat soalan dan jawaban adalah pada petikan di atas. Baik, sekarang kita teruskan perenggan yang kedua. Oke, kita baca. Wasalat ta'iratu fi Langkawi ba'da sa'atin. Zahabna ila amakina kathiratin bis-sayarah. Zahabna ila amakina kathiratin bis-sayarah. Ishtaraitu lu'batai al-qitari was-safinati bis-suqi. Baik, sekarang kita tengok mufradat dia. Mufradat dia, perkataan dia adalah wasalat. Minta maaf, bukan za. Oke, kita betulkan dulu. Baik, murid-murid sekalian, sekarang kita tengok perenggan kedua. Oke, kita baca terlebih dahulu. Wasalat ta'iratu fi Langkawi ba'da sa'atin. Zahabna ila amakina kathiratin bis-sayarah. Ishtaraitu lu'batai qitar
was-safinati fis-suq. Kita tengok mufradat dia, perkataan dia, apa makna perkataan dia. Yang pertama, wasalat artinya tiba, datang atau tiba. Kemudian perkataan yang kedua, at-ta'irah, kapal terbang. Wasalat ta'irah artinya kapal terbang tiba ba'da sa'atin, selepas 1 jam. Selepas 1 jam. Wasalat ta'irah fil Langkawi ba'da sa'atin, maknanya selepas 1 jam. Zahabna ila amakina katsiratin bisayara. Zahabna amakina. Amakina artinya amakina katsiratin, berbagai tempat. Zahabna artinya, tadi kalau zahab tu saya pergi. Zahabna kami pergi. Iaitu kami pergi bersama keluarga. Jadi amakina katsiratin, berbagai tempat atau banyak tempat. Kemudian perkataan ishtaraitu, saya membeli. Saya membeli lu'batai, 2 permainan. 2 permainan. Yaitu al-qitar. Mana al-qitar tadi? Yang pertama kali al-qitar adalah kereta api, was-safinah, kapal laut. Yaitu 2 permainan. Permainan yang pertama adalah kereta api, al-qitar. Yang kedua adalah safinah. Safinah, kapal laut. Pisuki, di pasar. Maknanya saya beli 2 permainan, al-qitar, yaitu kereta api, was-safinah, dan kapal laut, di pasar. Okey. Wasalat ta'irah, kapal terbang tiba, fi Langkawi, di Langkawi, ba'da sa'atin, selepas 1 jam. Baik, tadi bertolak dah. Qadarat ta'irah bisati sabi'ah. Kapal terbang bertolak pada pukul 7 pagi. Yaumi Ahad. Wasalat ta'irah fil Langkawi ba'da sa'atin. Dan tiba kapal terbang di Langkawi selepas 1 jam. Kemudian zahabna ila amakina katsiratin bisayara. Kami pergi ke berbagai tempat atau ke banyak tempat bisayarah, dengan menaiki sayyarah. Mana sayyarah? Kereta. Kemudian ishtara itu lu'batai qitar was-safinah fis-suq. Dan saya membeli 2 jenis permainan. Yang pertama adalah al-qitar, kereta api, dan safinah, yaitu kapal laut. Permainan kapal laut, fis-suqi, di pasar. Jadi itu dia makna dia, wasalat ta'ira fi Langkawi ba'da sa'atin. Kapal terbang tiba di Langkawi selepas 1 jam. Zahabna ila amakina katsiratin bisayarah. Kami pergi ke berbagai tempat atau ke banyak tempat bisayarah, dengan menaiki kereta. Ishtaraitu lu'batai al-qitar was-safinah fis-suq. Saya membeli 2 permainan, al-qitar, yang pertama kereta api, was-safinah, dan kapal laut, di pasar. Baiklah pelajar sekalian, kita lanjutkan. Sekarang kita coba menjawab soalan. Apa dia soalan dia? Sebelum kita soalannya, kita baca sekali lagi. Wasalat ta'irah fi Langkawi ba'da sa'atin, dhahabna ila amakina katsiratin bisayarah, ishtaraitu lu'batai qitar was-safinah fis-suq. Kapal terbang tiba di Langkawi selepas 1 jam. Zahabna, kami pergi ke berbagai tempat atau ke banyak tempat, bisayarah, menggunakan kereta. Ishtaraitu lu'batai qitar was-safinah fis-suq. Dan saya beli 2 permainan, al-qitar, kereta api, dan kapal laut, di pasar. Baik, kita al-asilah, soalannya adalah yang pertama, kam sa'atu wasalat ta'irah fi Langkawi. Kam sa'atu wasalat ta'irah. Pukul berapa
Wasalat ta'irah. Kapal terbang tiba di Langkawi. Pukul berapa kapal terbang tiba di Langkawi? Pelajar-pelajar sekalian, pada perenggan yang sebelumnya adalah Ghadarat ta'irah. Ta'irah, kapal terbang. Ghadarat artinya bertolak. Kapal terbang bertolak. Bisa'atis sabi'ah, pukul 7. Kemudian wasalat ta'irah, tiba. Kapal terbang tiba di Langkawi ba'da sa'atin, selepas 1 jam. Jadi daripada pukul 7 dia bertolak, kemudian selepas 1 jam dia sampai. Kira-kira pukul berapa? Kami sa'atu wasalat ta'irah di Langkawi. Pukul berapa kapal terbang tiba di Langkawi? Jawapan dia adalah bukan ba'da sa'atin, bukan selepas 1 jam, melainkan pukul 7 ditambah sa'ah, ditambah 1 jam. Jawapan dia adalah bisa'atis saminah. Bisa'atis saminah sabahan. Bukan jawapan ba'da sa'atin. Kami sa'atu wasalat ta'irah fil Langkawi. Wasalat ta'irah fil Langkawi. Bukan jawabannya bukan ba'da sa'atin, tetapi bisa'atis saminah sabahan. Kapal terbang sampai di Langkawi pada pukul 8. Karena dia bertolak pukul 7, kemudian selepas 1 jam dia sampai di Langkawi. Maknanya pukul 8 tiba di Langkawi. Kami sa'atu wasalat ta'irah fis Langkawi. Wasalat ta'irah fil Langkawi bisa'atis saminah sabahan. Oke, soalan yang kedua. Mada ishtaraita fil Langkawi? Mada ishtaraita fil Langkawi? Apa yang kamu beli di Langkawi? Apa yang kamu beli di Langkawi? Ishtaraitu lu'batai al-qitar was-safinah. Cukup. Ishtaraitu lu'batai al-qitar was-safinah. Saya membeli 2 permainan. Mada ishtaraitu? Apa yang awak beli? Apa yang kamu beli? Ishtaraitu lu'batai qitar was-safinah fi Langkawi. Saya beli 2 permainan, al-qitar, kereta api, was-safinah, dan kapal laut. Itulah dia jawapan dia. Itu pada untuk perenggan yang kedua. Baiklah, pelajar-pelajar sekalian, saya sampai di sini dahulu. InsyaAllah kita jumpa di lain kesempatan. Syukran jazilan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.